आपका आवाज रीजनल पार्टी दिल्ली नहीं पहुंचाएगा। आपका जो दर्द और दुख है वो नेशनल पार्टी ही दिल्ली पहुंचा सकता है। ये जो रीजनल पार्टीज हैं आपके, जो जोट में आते हैं, करबुक में जाकर बोलते हैं तिपरालैंड, गंडाछरा में जाके बोलते हैं तिपरालैंड, अगरतला में आकर कुछ और बोलते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं कि आपको एडीसी में आपको सुरक्षा मिलेगा, लेकिन अगरतला में आकर, असेंबली में आकर सब चुप हो जाते हैं। राज्य नोटबंदीर नॉनसेंस মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মাইকের নাম উঠে আসছে লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে। মহারাজ তো নাই দেশে, দেশে তো ২৫০০ মহারাজ ছিল, একজনও তো মহারাজ নাই। হ্যাঁ, আমাদের প্রাক্তন মহারাজার নাতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির প্রেসিডেন্ট, ওনাকে অনেকদিন যাবত আমরা পাচ্ছি না কোনো সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে, এবং পেপারও দেখেছি, সত্য মিথ্যা জানি না। আমাকে আমার কলিগসরা, আমাদের কলিগসরা ইউথ কংগ্রেস, এনএসওয়াই বা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস আমাকে বলেছেন যে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন কোন পার্টিতে আছে। আমি ভাবছি ওনারকে টেলিফোনে কথা বলবো যে আপনি কোন পার্টিতে আছেন। কয়েকদিন আগে উনি টুইট করেছিলেন যে আমি বিজেপিতে যাচ্ছি না, যদি যায় তাহলে রিজনাল ট্রাইবাল বেস রিজনাল পার্টি ইত্যাদি আমরা দেখেছি, সত্য মিথ্যা জানি না। এখন এক প্রশ্ন ডিসকাস হয়েছে, আমরা উনার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ। पुराना पार्टी कांग्रेस का, जब मैं कांग्रेस में था मैंने बोला पुइला जाति उलो पार्टी, अरे यही तो खराब मनुष्य। जब मैंने अपना तिपरासा के बारे बात किया, अधिकार के बारे बात किया, तो यही लोग लुइजिनो फलेरो और एक नेता भौमिक, वो बुबागरा को बेइज्जत करके कांग्रेस से हटाया। आज वही बुबागरा का हेल्प चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि बुबागरा दिल से अपना लोगों के लिए काम करता है, वोट देख के राजनीति नहीं करता है।